গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আমি মৌসুমি চলে এসেছি তোমাদের কাছে নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। ভিডিও থাম্বনেল দেখে হয়তো বুঝতে পেরে গেছো আমি কোথায় যাব। এখন বাজে ভোর 5:30। তার মধ্যে আমি রেডি হয়ে গেছি। তো বেশি দেরি না করে চলো ভিডিওটা শুরু করা যাক। কাল সকাল আমি আর আমার হাজব্যান্ড বেরিয়ে গেলাম শিবের মাথায় জল দেবো এবং গঙ্গা স্নান করবো। তো ভিডিওটা তোমরা দেখতে থাকো, আশা করছি খুব ভালো লাগবে। तू भोला पर्वत का मैं रानी मैला की, तेरी मेरी पार पड़ेगी भोले लिखी पहला की। तू भोला पर्वत का मैं रानी मैला की, तेरी मेरी पार पड़ेगी भोले लिखी पहला की। तेरा साथ ही चाहिए भोले मन किसे तो कोई मतलब नहीं, मेरी खातिर साथ बतेरा तेरा दुनिया ते मन मतलब नहीं। तेरी खातिर के कर जाऊं भोले मन में कुछ नहीं बेरा है, दुनिया का मन बेरा नहीं पर तू तो भोले मेरा है। तेरी खातिर आई हूँ तेरी गलिया जाऊंगी, भोले कितना प्यार है तेरे तेया सबने बताऊंगी। तू भोला पर्वत का मैं रानी मैला की, तेरी मेरी पार पड़ेगी भोले लिखी पहला की। तू भोला पर्वत का मैं रानी मैला की, तेरी मेरी पार पड़ेगी भोले लिखी पहला की। रोई खड़ी थी मैं तने किस तरह बताऊं, बहुत घड़ा है प्यार तेरे ते बार बार दोहराऊं। मेरा है तू भोले मैं जहर भी पी लूंगी, तेरी खातिर भोले मैं सब हंस हंस सह लूंगी। तू भोला पर्वत का मैं रानी मैला की, तेरी मेरी पार पड़ेगी भोले लिखी पहला की। तू भोला पर्वत का मैं रानी मैला की, तेरी मेरी पार पड़ेगी भोले लिखी पहला की। तेरा साथ ही चाहिए भोले मन किसे तो कोई मतलब नहीं, मेरी खातिर साथ बतेरा तेरा दुनिया ते मन मतलब नहीं। तेरी खातिर के कर जाऊं भोले मन में कुछ नहीं बेरा है, दुनिया का मन बेरा नहीं पर तू तो भोले मेरा है। तेरी खातिर आई हूँ तेरी गलिया जाऊंगी। তো ভিডিওটা কেমন লাগলো শেষ পর্যন্ত দেখেছো নিশ্চয়। আজকে আমার মনটা ভীষণ ভালো, কারণ সকাল সকাল যে এত সুন্দর এনভায়রনমেন্ট কি বলবো। সকালবেলা গেলাম, গঙ্গায় স্নান করলাম, মন্দিরে গিয়ে পুজো দিলাম। ওখানে রাধা মাধবেরও মূর্তি ছিল, তো ভেজা গায়ে আর ভিডিও করা হয়নি। তো শিবলিঙ্গে জল দিলাম, পুজো করলাম। তো সকাল সকাল ভীষণ ভালো লাগলো। কে কে শিব পুজো করেছো, শিবের মাথায় জল দিয়েছো, কমেন্টে আমাকে জানিও। আর এই শ্রাবণ মাসে শিবের মাথায় জল দেওয়া খুব ভালো আমি শুনেছি। তো আর শ্রাবণ মাসে সবাইকে দেখছি হাজবেন্ড সবুজ চুড়ি পরাচ্ছে, আমার হাজবেন্ডও আমাকে পরিয়েছে, আমি ভিডিও দিইনি। এই যে সবাই দেখছি একটু বেশি কাচের চুড়ি পরছে, পুরো এত একগাছা। তো আমার হাজবেন্ড যে চুড়িগুলো নিয়ে এসেছে এটা একটু ইউনিক চুড়ি, আমার ভীষণ পছন্দ হয়েছে এই চুড়িগুলো। ভিডিওতে আছে, দেখেছো নিশ্চয়ই তোমরা, যে ভিডিওটা আমি পোস্ট করলাম ভিডিওতে আছে, দেখে নিও। আর আমি একটা আলাদা করে ছবি দিয়ে দিচ্ছি। চুড়িটা ভীষণ আমার পছন্দ হয়েছে, খুব ভালো লেগেছে। আর এইরকম নতুন নতুন ভিডিও পেতে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রেখো এবং লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলো না যেন। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং। तेरी खातिर भोले मैं सब हंस हंस सह लूंगी।